OK, ideme to skúsiť. Palivo je tam. Cítiť, že je otvorený. Káble na míšanie. Test číslo 2. Ideme troška voľnobeh. Vydáme voľnobeh ešte. OK. Pridáme palivo. Cítiš hore? Budem zavretý. Možno je to moc bohaté. Ide to! Woo! First run. Super. OK, nebudeme to trápiť, baterka je vybitá, je asi polnoc, čiže